Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan mo nagtan-aw kanato karon. Pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta maayong adlaw? Hunyo 24, 2026 para sa pinakalahing balitang asenso sa Ozamis City, Distrito 2 ug sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Mayor Sam nangulo sa Joint Regular Council meeting. Peace and Order, Anti-Drug Campaign o Disaster Preparedness gipaligon. Breastfeeding Angel sa Ozamis nagkayusa sa kampanya alang sa himsog nga inahan o bata. Cellphone sa kauban nga pasahero giingong gikawat, babay na sikop sa barkong Trans-Asia. Upat ka bulan nga operasyon sa OCPS may resulta sa dagkong kalampusan patok sa krimen o druga. Ikasiyam nga bypass operation sa Ozamis may resulta sa pagkasikop sa usa ka parking boy. Dahil lumotikson ang inyong tigbalita, uban sa mga detalye. Mayor Sam ay nangulo sa Joint Regular Council meeting, Peace and Order, Anti-Drug Campaign o Disaster Preparedness, gipaligon. Ang good news na ining report. Aron hisgutan og mapaligon ang mga prioridad nga programa, plano ug mga estratehiya sa pagmentenara sa kalinaw ug kahusay, pagpadayon sa kampanya batok sa illegal nga droga ug pagpaligon sa disaster preparedness and response sa dakbayan sa Ozamis, gipanguluhan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ang Joint Regular Council meeting sa Peace and Order Council kun POC, City Anti-Drug Abuse Council kun CADAC ug City Disaster Risk Reduction and Management Council kun CDRRMC nga gipahigayon sa Asenso Ozamis Session Hall Hunyo 22, 2026. Gitambungan kini sa mga sakop sa City Council nga gipangluhan ni Vice Mayor Simplicia Beby Neri uban sa mga representante gikan sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa kagamhanan ug non-government organizations nga nagkahiusa sa paglatid sa mas ligon ug mas epesyenteng mga lakang alang sa kaluwasan, seguridad ug kaayuhan sa matag Ozamis nun. Sa Peace and Order Council, usa sa magpresentar maong updates sa peace and order situation sa dakbayan, laki pang report gikan sa Philippine National Police Ozamis City Police Station ug Armed Forces of the Philippines. Gisundan kini sa presentasyon sa mga accomplishments, plano ug updates sa mga ahensya nga direktang inalambigit sa kalinaw ug seguridad sama sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Coast Guard, Maritime Police ug Ozamis Airport Police. Gisgutan usab ang kalabot sa updates on utilization sa Peace and Order Program CY 2026. Ingon man ang updates sa Peace and Order Audit para sa tuig 2024 ug 2025 ug ang revision reprogramming sa CY 2026 Appropriation of POPs Capital Outlay. Gipresentar usab sa CADAC ang ilang accomplishments, plans ug updates, laki pang Memorandum of Agreement kun MOA for Balay Silangan. Usa sa mga lakang sa dakbayan sa pagpaligon sa rehabilitasyon ug pag-atiman sa mga individual nga naapektuhan sa illegal nga droga, ilabi na sa aspeto sa reintegration ug recovery support. Mihatag usab ang CDRRMC sa ilang accomplishment report gikan Enero hangtod Hunyo 2026, lakip na ang ilang gihimong pre-disaster risk assessment alang sa El Nino ug habagat season. Ingon man sa mga umaabot nga kalihukan ug preparasyon alang sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, Fiesta Celebration ug National Disaster Resilience Month. Laki pa sa agenda maong gawad kalasag updates, ilabi na sa post-assessment sa nationwide simultaneous earthquake drill kon NSED. Ingon man ang Incident Command System Structure,
local institutionalization ug ang utilization sa unexpended balance sa 2025 Local Disaster Risk Reduction and Management Fund Investment Plan kun LDRRM FIP ug uban pa. Pinasikat sa mga joint meeting, klaro ang tumong sa lokal nga pagamahanan sa Ozamis sa pagpaligon sa mas hugot nga koordinasyon sa tanang konseho ug kaabag nga mga ahensya aron masiguro nga ang dakbayan dili lamang ligon sa peace and order ug anti-drug campaign kundi andam usab sa bisan unsang katalagman. Pinaagi sa panagiusa sa nagkalain-laing mga sektor, padayon ang kanunay asenso Ozamis administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes sa pag-andam ug pagpatuman sa mga estratehiya padulong sa usa ka mas luwas, malinawon ug andam nga dakbayan sa Ozamis. Breastfeeding Angel sa Ozamis nagkaiusa sa kampanya alang sa himsog nga inahan ug bata. Atong dawaton ang report ni Glenn Ray Roluna. Aron nga mapaligon pang kampanya sa husto pagkaon o pagkatiman sa mga inahan o kabataan, malampuson nagipaygayon ang quarterly meeting sa Ozamis City Federation of Breastfeeding Angels sa nagkalabay nga adlaw dito sa Complementary Food Production Facility Training Hall sa Agora area. Ang mao nga tigom gipangunahan ni City Nutrition Action Officer Ma'am Leleta G. Navarez. Din gisgutan mga nagkalain-laing mahinungdanong agenda lakip na ang first quarter report o mga kalihukan alang sa Nutrition Month 2026 ug ang mga pagpangandam nini alang sa monitoring and evaluation of local level plan implementation. Atol sa mga tigom gipasiugda ang importansya sa padayon nga pagpaligon sa breastfeeding program ug sa nutrisyon isip pundasyon sa maayong panglawas sa mga inahan ug kabataan ning dakbayan. Gikonsidera usab sa mga membro sa federasyon ang mga estratehiya aron nga mas mapalapad pa ang awareness campaign ug mapalig-on ang koordinasyon tali sa mga barangay ug mga health workers sa paghatag og serbisyo ngadto sa komunidad. Ang mga programa nagapadayon na pinaagi sa suporta sa kanunay asan sa Ozamis Administration ubos pagpangulo ni Mayor Sam Norman Fuentes nga naghatag og prioridad sa mga programa nga nagatumong sa kahimsog ug kaayuhan sa katawhan. Pinaagi sa usong pagpaningkamot sa lokal na pagamahanan og mga breastfeeding angels, gilauman nga mas papalambo pa ang nutrisyon og panglawas sa mga Ozamisons labi na sa mga inahan o kabataan alang sa usa ka mas himsog ug mas lig-on nga komunidad. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Cellphone sa kauban nga pasahero gingong gikawat babay na sikop sa barkong TransAsia. Ani ang report ni Angela Mekirante. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka babaeng pasahero sakay sa barkong TransAsia human siya gitudlo nga mao'y responsable sa pagpangawat sa cellphone sa usa ka kaubang pasahero Martes sa buntag Hunyo 23, 2026. Ang suspect na ila nga si Chela May, residente sa Purok Ilang-Ilang Villa Verde, Iligan City, Lanao del Norte, ug giakusahan sa pagpangawat sa duha ka cellphone din ang usa ka complainant lumad nga taga-buog Zamboanga, Sibugay. Sa payag ni Port Operation in Charge Marisa Riza Liobrera sa TransAsia, iyang gisaysay nga nagsugod ang mga insidente human adunay pasahero nga mereklamo sa mga personnel sa barko kabahin sa pagkawala sa iyang cellphone. Gilayon nga gisusi sa mga otoridad ang mga CCTV camera sulod sa barko din ilang nakita ang suspetsadong nagkuha sa maong cellphone ug gipatan-aw usab nila kini sa tag-iya aron ma-verify. Matud pa ni Liobrera ang mga alas 7 sa buntag sa dihang gireport kaniya ang maong panghitabo ug dayon sila nga nakig-coordinate sa Port Police nga mao'y nagpasa kanila sa Maritime Police Station alang sa nahiyangayng aksyon. Nireklamo sa taga-barko niya sa info. So, ang taga-barko po ning search dito sa naman may CCTV. So, nag-retrieve nila. Then, pagka-retrieve na, nakita nila, naklaro daw nila, patawag nila ang tagya sa phone, patanaw sa footage, and then nag-inform sila nako around I think 7 a.m.
And then nanawag din ko sa Port Police kay kanimang Port Police gid among katambayayong sa Pantalan. Then nagpatabang ko nila sa bahatan at sila na dayon ning contact diri sa Maritime. Na-recover gikan sa personal nga mga gamit sa suspetsado ang duha ka cellphone nga gituhang gikawat nga parehong gikuhaan og SIM card samtang ang usa giingong giribot na. Mo ila nakita sa iyahang gamit ang duha ka phone. Wala na SIM. And then ang isa na reboot na. So, all the details sa tag-iya, wala na. Sumala sa payag sa suspect, gikan siya sa Cebu ug pauli na unta sa Iligan City ug sa iyang pagbiyahe paingon sa Cebu nawala ang cellphone sa iyang anak. Saysay pa niya. Napunta ka sa Cebu kay na-invite sa akong pamilya. Okay, pagbalik nimo diri, Pagbalik na ako, ang katong agi na ako, yung nangita man kong ma-charge na to kong cellphone nga gidala. Ikan dito, niya. Iyang cellphone ni ma'am nagtalikod man siya niya dito kapit. Siyang kilid na pinataga akong gipunit. Wala na ako na. Una-una kagiuli sa iya, kung una-una mo ito kong ipuli sa akong anak. Nga cellphone. Unya pag padulong na po dito sa kong idaanan kay natagak ang cellphone ni tatay dito sa iyang uluhan ang gipunit. Unya pag panawagan nila kay ingon man siya nga Samsung daw nga cellphone wala. Tanaw na ko kay Vivo man to. okay. Ano na ko na sa information. Ako na yung ipalong. Dugang pamahayag pa sa suspect, Bali duha ka cellphone ang nadala nimo. Ang katatay, Katatay dahil ka ng usa. wa man ko ka-sure sa kamampa to pero yaman daw. Siya man daw to. Nasayop lang siya ba pagkadto sa information. Nasayop ka og Nasayop siya pag ingon niya dito sa information. Mutong gadudo ko nga Samsung ba Vivo man to na anak ko. Akong giop na dayon. Kaya wala man nireklamo nga na nawala ka Vivo. samtang nagpadayon ang investigasyon, gipahayag ni Police Corporal J-Boy Sapio, Investigation PNCO sa Maritime Police Station, nga ilang sundo ng hustong criminal procedure batok sa sospetsado. Kini karon sir ang ato ang buhaton is mo subay ta sa criminal procedure nga itong ginatawag. So sa pagkakaroon ato siyang i-booking. So pagkahuman ato na siyang subject for increased proceeding ni siya sir nga kaso sa pagpangawat. unsa nga kaso sir? So sa karon sir ato siyang giandaman sir sa kaso nga theft. Anaa sa kustodiya sa Maritime Police Station ng babaeng suspect alang sa dugang investigasyon aron matino ang hustong detalye sa nahitabo ug masusi kung aduna pay ubang individual nga nalambigit niini. Gipahimang nuan usab sa mga otoridad ang publiko, ilabi na ang mga pasahero sa mga barko ug pampublikong terminal nga magpabiling magbinantayon sa ilang personal nga mga butang ug magmatngon sa palibot aron malikayan ang susamang mga insidente. Alang sa Uzamas Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me upat ka bulan ng operasyon sa OCPS may resulta sa dagkong kalampusan batok sa krimen ug droga. Aning report. Gipresentar sa Uzamas City Police Station kon OCPS ang ilang Operational Accomplishment Report atul sa press conference ni Paygayon Hunyo 23, 2026 diin gibutyag ni OIC Chief of Police Police Major Agustin G. Arazo ang Operational Accomplishment Report sa kapulisan gikan Marso 16 hangtod Hunyo 22, 2026. Lagip na ang kahimtang sa peace and order sa dakbayan sa Uzamis. Sa datos sa kapulisan, sulod lamang sa upat ka bulan nakapahigayon sila og 30 ka anti-illegal drug operations nga misangput sa pagkadakop sa 31 ka drug personalities ug pag-recover sa 73.1 gramos sa illegal nga droga nga adunay gibana-banang kantidad nga 497,080 pesos. Sa kampanya batok loose of firearms, nakarecover ang kapulisan og duha ka long firearms ug duha ka short firearms samtang malampuson usab sila nga nakapatuman og usa ka search warrant operation nga may kalabutan sa pagkupot og ihalas nga armas. Sa apprehension and neutralization of wanted persons, nakapahigayon na Uzamis City Police og 22 ka operasyon nga may resulta sa malampusong pag-serve sa 23 ka warrants of arrest ug pag
pagkasikop sa 3 most wanted persons ug 22 ka other wanted persons. Sa kampanya batok illegal gambling ug smuggled cigarettes, nakapahigayon ng kapulisan og 2 ka anti-illegal gambling operations nga misangpot sa pagkadakop sa 5 ka mga individual, pagpasaka sa 7 ka mga kaso ug pagkumpiska sa 2,062 pesos nga pusta. Samtang itulo usab ka operasyon batok sa kontrabando ang ilang nahimo nga may resulta sa pagka-recover sa mga illegal nga sigarilyo nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 4,520,000 pesos. Sa pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa, lakip ang pagdili sa panigarilyo ug pag-inom sa pampublikong mga lugar. Ingon man ang istriktong implementasyon sa curfew, nakapahigayon ang kapulisan og 76 ka mga operasyon batok pagpanigarilyo nga misangpot sa pag-issue og 134 ka tickets sa mga violators, 21 ka operasyon batok pag-inom sa publiko nga adunay usa ka gatos ka violators nga natikitan, ug 21 ka curfew operations diin may resulta sa pag-issue og 99 ka ticket sa mga hamtong ug pag-rescue sa 41 ka mga minor de edad. Sa pagpatuman sa traffic ordinances ug mga probisyon sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code, nakapagawas ang kapulisan og 6,215 ka traffic citation tickets ug 240 ka temporary operators permits kung TOPs. Samtang, 6 ka motor vehicle ug 54 ka motorsiklo usab ang ilang gi-impound tungod sa nagkadaiyang paglapas sa balaod trapiko. Padayon gipaligon usab sa Ozamis City Police Station ang ilang panagiusa ug pakigtambayayong sa komunidad, pinaagi sa aktibong partisipasyon sa brigada eskwela, mga community outreach programs, pagpanghatag og tsinelas sa kabataan, feeding ug meal distribution activities, youth engagement initiatives ug direktang pagtabang sa makabus ug vulnerable sector sa katilingban. These activities build trust, encourage citizens, cooperations, and strengthen police-community relationship that essentially for long-term peace and order. Gipadayag usab sa hepe ang ilang gihimong security preparations aron na masiguro ang malinawon, hapsay ug luwas nga pagsaulog sa umaabot nga pista sa dakbayan ug sa CBCP Plenary Assembly. All security and public security units are fully coordinated to ensure a peace and orderly and safe events for residents and visitors. Our PNP personnel and augmented personnel from other units such as the 2nd PMFC, Force Multiplier, emergency responders, and partner agencies will be strategically deployed in key areas including venues of events, major roads, transportation terminals, and places of convergence. Gibutyag usab ni OIC Chief Arazo nga sukad sa pagsugod sa bulan sa Hunyo, siyam na kamalampusong buy-bust operations ang ilang nahimo ug ipasalig niya nga magpadayon pa ang sunod-sunod nga mga operasyon batok illegal nga droga kung aduna sila'y madawat nga impormasyon. Daghan pa nga mga buy-bust operation nga atong pagahimoon basta natay mga information nga makuha ato kanang aksyonan o atong i-confirm kung tinuod ba nga namaligya ang atong mapalitan o ato din kandaktan kana og buy-bust operation. Gibutyag usab sa hepe ang kasagarang pangutana sa publiko kung nganong kasagaran street level o gagmay nga drug personalities ra ang perming madakpan sa kapulisan sa Ozamis. Sa pagkakaroon dyan, wala pa tayo intelligence report nga naay namaligya diri og naghupot og dagko nga Cebu, nag-stop og dagko nga Cebu diri sa Ozamis City. Kung namanggaling ng mga tawhana nga namaligya og dinagko, in due time makuha ra gyapon nato sila. Sa laing bahin, kalabot sa nag-circulate sa social media nga shooting incident sa usa ka tunghaan sa Tacloban City, gipahibalo ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin G. Arazo nga ang Ozamis City Police Station nagpatuman na og mga preventive security measures aron malikayan ang susamang insidente sa dakbayan. Lakip na ang mas hugot nga pagpatrolya, pagdeploy sa PNP personnel sa pipila ka dagkong eskwelahan sa syudad ug
padayon nga paghatag og anti-bullying seminars ug lectures sa mga eskwelahan. Ang Ozames City Police Station mipasalig sa ilang padayon nga pagpalig-on sa ilang operasyon o presensya sa komunidad aron masiguro nga ang dakbayan sa Ozames magpabiling malinawon, luwas ug andam sa pagatubang sa tanang hulga sa seguridad. Ikasiyam nga buy-bust operation sa Ozames may resulta sa pagkasikop sa usa ka parking boy. Yon siya medalyo alang sa police report. Hunyo 22 ning tuiga laing hugna na usab sa anti-illegal drug buy-bust operation ang malampusong gilusad sa Purok 3, Barangay Guada, Ozames City. Kapin kung kulang alas 4:25 sa hapon nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka parking boy nga suspect nga naila sa alias Upaw, 39 anyos, ulitaw og lumulupyo sa Barangay Banyadero ning Dakbayan. Sa gihimong pagbody search ka alias Upaw, uban ang presensya ni punong barangay Liu Pigalan, representante sa Department of Justice ug mga local media. Na-recover gikan sa iyang posisyon ang unom ka small size sachet sa gituang shabu nga nakasuksok sa iyang driver's license holder og 500 pesos buy-bust money. Sa pagkakaroon si alias Upaw ana temporaryong nakadetiner sa kustudiya sa Ozames City Police Station samtang giandam ang kasong ipasaka bato kaniya ang may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang maong operasyon gipanguluhan mismo ni Investigation Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadokya ubos sa supervision ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Araso. Kaabak ang 2nd Provincial Mobile Force Company o 102nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion. Nasayran kinina ang ikasyam nga hugna sa drug buy-bust operation nga gilusad sa kapulisan sa Ozames ning bulan sa Hunyo ning tuiga nga nagpakita sa padayon nga pagsalig og aktibong paningkamot sa pagpanalipod sa katawhan pinaagi sa pagpangita og pagdakop sa mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga aron mapugngan ang nagkadaiyang matang sa kriminalidad nga epekto sa ginadili nga droga. Uban sa padayong suporta sa kanunay asenso Ozames Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman J. Puentes. Ang lokal nga kapulisan kauban ang mga kaabag nga law enforcement agencies nagpabiling ligon sa ilang pasalig sa pagpasiugda sa mas luwas ug malinawon nga dakbayan sa Ozames. Alang sa Ozames Today, ako si Leoncio Medalyo. Salamat Leon siya Ozames Today. Atod ka natin nga serbisyo publiko sa kanunay asenso Ozames Administration. Pinaagi sa asenso Ozames News Channel, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong And Waminal, ug asenso Ozames News Channel. And please subscribe to AONC's official YouTube channel. Sa ngalan sa kinatibukang AONC team, Leoncio Medalyo, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Angela Quirante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumotikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozames, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.